ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପାଖରୁ ତଫାତ୍ ତଫାତ୍ ଖୁବ୍ ତଫାତ୍ ରୁହ। କାମିନୀ ଠାରୁ କାମ ବାଦ ଦେଲେ ସେ ହିଁ ମା ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ବିଷ ଅମୃତ ହୋଇଗଲା। ମା କେବଳ ମା, କାମିନୀ ନୁହେଁ। ମା ଶେଷରେ ଘି ଦେଇ ଭାବିଲେ ହିଁ ସର୍ବନାଶ। ସାବଧାନ, ମାକୁ ମାଗି ଭାବି ମର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମା ହିଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ହିଁ ନିଜ ମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଏହିପରି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ମାତୃଭାବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିପାର ସେତେ ଭଲ। ଆହୁରି ଭଲ। ମୋର କାମକ୍ରୋଧାଦି ଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି କର୍ମ, ଏପରି ଚିନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କାମକ୍ରୋଧାଦିର ଗନ୍ଧ ବି ନଥିବ। ମନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ମନରେ କାମକ୍ରୋଧାଦିର ଭାବ ନ ଆସିଲେ କିପରି ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ଉପାୟ ଉଚ୍ଚତର ଉଦାର ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା। ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଆଲୋଚନାରେ କାମରୂପର ଦମନ ହୁଏ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ରକମର ଆଲୋଚନା ହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ଶାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦା ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦା ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ପୃଷ୍ଟି ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଓଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ବିବାହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଓ ସୁଧରଣ। ବିବାହ ମଣିଷର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇଟି କାମନାକୁ ହିଁ ପରିପୂରଣ କରେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ, ଅନ୍ୟଟି ସୁପ୍ରଯୋଜନ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବାହ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ହିଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ତଳେ। ସାବଧାନ, ବିବାହକୁ ଖେଳନା ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଓ ଜନନ ଜଡ଼ିତ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ। ପାଣି ସଂଖ୍ୟା 72, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 50। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦା ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ପୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଶିଷ୍ଟ ନୀତି ହେଉଛି, ବିଧାତାର ବିଧି ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସୁସମ୍ବଦ୍ଧ ହୋଇ ସାର୍ଥକ ଶୁଭ ସଂଗତିଶୀଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନୀୟ ଅଧିଷ୍ଠିତିରେ ଚଳନଶୀଳ ରହିବା। ଦୁନିଆରେ ତାହା ଯେତେ ବେଶୀ ହୋଇ ଉଠିବ, ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 47। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସେମାନେ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ସରୋଜ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅଭିରାମ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଶୁଭଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶୁଭଶକ୍ତି ଦାସ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଇନ୍ଦିରା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ସାହୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ସରୋଜ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଦୁଃଖ ହାରୁ କେବଳ ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ମଣିଛି
সুখ প্রেমକୁ মଣିছি সুখ তুম বিনা প্রভু କିଏ ମୋର ଅଛି କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ ଆହେ ଦୁଃଖ ହାରି କେବଳ ତୁମରି ଆହେ ଦୁଃଖ ହାରି କେବଳ ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ମଣିଛି ସୁଖ ପ୍ରେମକୁ ମଣିଛି ସୁଖ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ অন্তরের ভাষা বুঝি পারি তুমি তন্তর জানি তুমি তন্তর জানি তেণু এ অন্তর ଦେଇଛି ଅରତି হে ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ হে ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ অন্তরের ভাষা বুঝি পারি তুমি তন্তর জানি তুমি তন্তর জানি তেণু এ অন্তর ଦେଇଛି ଅରତି হে ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ হে ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ হে অন্তর তম হে সুন্দর শ্যাম হে অন্তর তম হে সুন্দর শ্যাম পদ কঞ্জে মূর্তি রক্ষ পদ কঞ্জে মূর্তি রক্ষ তুম বিনা প্রভু কিଏ ମୋର ଅଛି କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ তুম সাথে মোর ভাবলিয়া দিনରୁ দিনରୁ লাগি মুপতি পরম মহাপ্রভু ভব মায়া বন্ধ নরু ভব মায়া বন্ধনরু তোমার সাথে মোর ভাবলিয়া দিনরু পতি পরম মহাপ্রভু ভব মায়া বন্ধনরু ভব মায়া বন্ধনরু আহে ভাব গ্রাহী সে ভাব লাগি আহে ভাব গ্রাহী সে ভাব লাগি স্বর্গঠু বলি সুখ স্বর্গঠু বলি সুখ তুম বিনা প্রভু কিଏ ମୋର ଅଛି କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ କାଜେ କହିବି ଦୁଃଖ ଆଏ ଦୁଃଖ ହାରି କେବଳ ତୁମରି ଆଏ ଦୁଃଖ ହାରି
କେବଳ ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ମଣିଛି ସୁଖ, ପ୍ରେମକୁ ମଣିଛି ସୁଖ। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ କିଏ ମୋର ଅଛି, କାગે କହିବି ଦୁଃଖ, କାગે କହିବି ଦୁଃଖ, କାગે କହିବି ଦୁଃଖ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা সরোজ ভাই ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିରାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଇଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଦୁଃଖେ ଝରାନ୍ତି ଲୁହ, ହସରେ ହସନ୍ତି, ବିପଥରୁ ହାତ ଧରି ସୁପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ମୋ ଦୁଃଖେ ଝରାନ୍ତି ଲୁହ, ହସରେ ହସନ୍ତି, ବିପଥରୁ ହାତ ଧରି ସୁପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସମ୍ପଦର ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପଦର ବନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ କି କରିବି ପର, ସେ ଯେ ଆପଣାର, ତାଙ୍କ ବିନୁ ଏ ସଂସାରେ ସକଳ ସାର, ତାଙ୍କୁ କି କରିବି ପର, ସେ ଯେ ଆପଣାର, ତାଙ୍କ ବିନୁ ଏ ସଂସାରେ ସକଳ ସାର, ଧନ ଜନ ସବୁ ତାଙ୍କ, ଧନ ଜନ ସବୁ ତାଙ୍କ, କରୁଣାର ବିନ୍ଦୁ, କରୁଣାର ବିନ୍ଦୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ, ଆସିଥିଲି ଏକା ହୋଇ, ଯିବି ଏକା ହୋଇ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଧନ ଦେଇ
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ଆସିଥିଲି ଏକା ହୋଇ, ଯିବି ଏକା ହୋଇ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଧନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜିବି। ଚରଣେ ଶରଣ ଦେବ, ଚରଣେ ଶରଣ ଦେବ, ମୋ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ। ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ। ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ। ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର। ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ। ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ। ଏ ପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେ ପାରିର ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦୟ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିବଶକ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଶିବଶକ୍ତି ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। পাইছি তোমাকে হে জনমে প্রভু, কেতে সাধনার ফলে কেতে সাধনার ফলে ଦେଇଛ ଆଶ୍ରୟ आहे दयामय, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ, ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ পাইছি তোমাকে এ জনমে প্রভু, কেতে সাধনার ফলে কেতে সাধনার ফলে পাইছি তোমাকে এ জনমে প্রভু, কেতে সাধনার ফলে ଦେଇଛ আশ্রয় आहे দয়াময়, দেহিছ আশ্রয় आहे দয়াময়, ତୁମରି চরণ তলে, ତୁମରି চরণ তলে পাইছি তোমাকে এ জনমে প্রভু, কেতে সাধনার ফলে ମୋ ସକାଶେ ତୁମରି କରୁଣା ଝରା ଝରା ହୋଇ ଝରେ, জীবন মরুরে হস চহটে, প্রীতি সবু জিমা ভরে
ঝরে জীবন বলরে হস চাহটে প্রীতি সবু জীব ভরে হসি যাইছি মো জীবনর ছন্দ হজি যাইছি মো জীবনর ছন্দ কোটি জীবনর তারে কোটি জীবনর তারে পাইছি তোমাকু এ জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে হো কেতে সাধনার ফলে শোক ভর কেতে দুঃখর নিসারে তোমারি অমিয় কথা দূরে দেইছি সাইতা যে মোরা কোটি জন মর ব্যথা শোক ভর কেতে দুঃখর নিসারে তোমারে অমিয় কথা দূরে দেইছি সাইতা যে মোরা কোটি জন মর ব্যথা তুম্ভ সিংহাসন সিক্ত করিছি তুম্ভ সিংহাসন সিক্ত করিছি হে মোরা নয়ন জলে হে মোরা নয়ন জলে পাইছি তোমাকু এ জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে হো কেতে সাধনার ফলে জীবন দেবতা জীবনে ভরিছ মমতার ঘন ছাই অন্তরে প্রভু বিরাজিছ তুমি অন্তর তম হই জীবন দেবতা জীবনে ভরিছ মমতার ঘন ছাই অন্তরে প্রাণ বিরাজিছ তুমি অন্তর তম হই চলা পথ চলা পথ মোর আলোকিত করি সহস্র দীপালি জলে সহস্র দীপালি জলে পাইছি তোমাকু এ জনমে প্রভু সাধনার ফলে হো কেতে সাধনার ফলে দেইছ শ্রয় অহৃদয়ময় দেইছ শ্রয় অহৃদয়ময় তুমরি চরণ তলে
পাইছি তোমার এ জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে হো কেতে সাধনার ফলে হো কেতে সাধনার ফলে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। খুব সুন্দর সমুদ্র শ্লোলিত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা শুভশক্তি সুশ্রী শুভশক্তি দাস খুব সুন্দর ভাବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇନ୍ଦିରା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରେମମୟ ସର୍ବଗୁଣାଧାର ଭକ୍ତି ସିଂହାସନେ ଥାଇ ଦିଶ ଖେଳେ ସୁନ୍ଦର। ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରେମମୟ ସର୍ବଗୁଣାଧାର ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। শুভ্র বস্ত্র শুভ্রাসনা দিব্য কান্তি কোমল পদ্মপাদ স্মিত হাস্য হৃদয়ত বিশাল। শুভ্র বস্ত্র শুভ্রাসনা দিব্য কান্তি কোমল পদ্মপাদ স্মিত হাস্য হৃদয়ত বিশাল। বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর করুণার আধার ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। মধুর সুক্তি তব গিরি নদী আকাশ সূর্য চন্দ্র গগনারে তুম জ্যোতি প্রকাশ। মধুর স্তুতি তব গিরি নদী আকাশ সূর্য চন্দ্র গগনারে তুম জ্যোতি প্রকাশ। তব গন্ধ ধরি পক্ষে বহি যায় সমীর ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। সাগর উর্মিতায় নাচি যায় মন চাহি তব রূপ ধ্যানে হই যায় মগন। সাগর উর্মিতায় নাচি যায় মন চাহি তব রূপ ধ্যানে হই যায় মগন। কোটি কণ্ঠ তোরুথায় তব সুর শঙ্কর ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। সদ্গুরু প্রেমময় সর্বগুণাধার ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। ভক্তি সিংহাসনে ঠাই দিশ খেলে সুন্দর। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র শ্লোলিত কণ্ঠে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী এবং শ্রদ্ধা ইন্দিরা মা শ্রীমতী ইন্দিরা ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ।
जय गुरुदेव। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम बेस्ट कौशलिपी आम श्रद्धा विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। अनुकूल बहि जाए भव सागर रे एक नारी रे नावरे पाला टाणी दे रे अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए भव सागर रे एक नारी रे भव सागर रे एक नारी रे नावरे पाला टाणी दे रे अनुकूल बहि जाए रे डाकुछंती देखा दरदी दयाला डाकुछंती देखा दरदी दयाला रुद्ध द्वारा बोल देखना डाकुछंती देखा दरदी दयाला रुद्ध द्वारा बोल देखना नाही रे दुःख नाही रे सुख नाही रे दुःख नाही रे सुख अभय शिष दे अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए ढाली देउछन्ति प्रेम सुधावारे ढाली देउछन्ति प्रेम सुधावारे बहि जाउछि रे अमृत लहरी ढाली देउछन्ति प्रेम सुधावारे बहि जाउछि रे अमृत लहरी नील नारायणी महामहसाबे नील नारायणी महामहसाबे जीवन गीत गाए अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए आसिछन्ति देखा अतीत पवन आसिछन्ति नीचे पतित पवन
अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए भव सागर रे एक नाउरी रे भव सागर रे एक नाउरी रे नामरे पाला जानी दे रे अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए रे अनुकूल बहि जाए। जय गुरु दादा। খুব সুন্দর সমুদ্র সুরত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বিজয়লক্ষ্মী মা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দাস খুব সুন্দর ভাবে এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। जय गुरु दादा। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋମନାଥ ବାବୁ ଶ୍ରୀତ ସୋମନାଥ କାୟସ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ধন্য ଏହି ଧରା ଧୂଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମ আগমনে ধন্য ଏହି ধরা ধূଳି প্রভু তুম আগমনে প্রভু আসি বিরাজিছ ଏହି ধরা ধামে প্রভু আসি বিরাজিছ ଏହି ধরা ধামে হরি ও ধন্য ଏହି ধরা ধূଳି প্রভু তুম আগমনে ধন্য ଏହି ধরা ধূলি প্রভু তুম আগমনে ଏହି ধরা প্রভু আসি বিরাজিছ ଏହି ধরা ধামে প্রভু আসি বিরাজিছ ଏହି ধরা ধন্য ଏହି ধরা ধূলি প্রভু তুম আগমনে ধন্য ଏହି ধরা ধূলি প্রভু তুম আগমনে প্রভু আসি বিরাজিছ প্রভু
আশে বিরাজিত ধরাধামে নাময় জীবন ধারণা চয়নে বা জাগরণে তুমকু পাইছি দয়া নামে জীবন ধারণা আজি চয়নে বা জাগরণে তুমকু পাইছি তুম নাম তুম ধানে দূর হুয়ে দুঃখ বিস্ফোরিত হয়ে যায় কণ্ঠকিত পথ নাম তুম ধানে দূর হুয়ে দুঃখ উৎপবিত হয়ে যায় কণ্ঠকিত পথ চলিলাময় প্রভু তুমে সদা মন প্রাণে চলিলাময় প্রভু তুমে সদা মন প্রাণে চলিলাময় প্রভু তুমে সদা মন প্রাণে প্রভু আছি বিরাজিত প্রভু বিরাজিত ধরাধামে আমি চলিলাময় প্রভু তুমে সর্বা মন প্রাণে ও চলিলাময় প্রভু তুমে সর্বা মন প্রভু আছি বিরাজিত ধরাধামে প্রভু আছি বিরাজিত ধরাধামে প্রভু বান্ধিଅଛ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରି আজি ভব জলে নাউরিয়া তুমে মনারে দয়া দয়া দয়া
ଭାଗ୍ୟସ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ଆଜି ଭବ ଜଳେ ରାଉରିଆ ତୁମେ ମନାରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟ ଭୂତି ଯଜନ ଯାଜନ ଧରିଦିଏ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁପମ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟ ଭୂତି ଯଜନ ଯାଜନ ଧରିଦିଏ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁପମ যুগে 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 আসু প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে যুগে 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 আসু প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে যুগে 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 আসু প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে যুগে যুগে আসু যুগে আসু যুগে 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 দাদা জয়গুরু ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋମନାଥ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ କାୟସ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର କୈବଲ୍ୟ ଭାଇ କୈବଲ୍ୟ କାୟସ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ କୈବଲ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆଉ ସୋମନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସରୋଜ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଶ୍ୟାମାଳୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଶ୍ୟାମାଳୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସରୋଜ ଭାଇ ବିନ୍ଦୁ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିରିତିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଆଉ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା
डॉक्टर नगेंद्रनाथ स्वाई, डॉक्टर सीताकांत दास, डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप, दिवाकर स्वाई, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर सचिदानंद मल्लिक, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर वैराग चंद्र साहू, इंजीनियर युवराज प्रसाद, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, ममता साहू, मुकुंद प्रसाद सेनापति, नरेंद्र मोहन नायक, निमय चरण दास, पारेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्र श्रीलंका, प्रोफेसर हृदयंजन त्रिपाठी एभଳି अनेक पूज्य रीति मैंने जोग देते परवर्ती अवस्था जदि किए जोग देते तो मुझे देखी न थाईपे और आम पाखे ठाकुर कथा जो धरे आम समस्ते अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसुँच विज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व जन सुवक्ता आम सामान्य त्रिलोचन भाई डॉक्टर त्रिलोचन नायक आज पुनर्बार आम अनुरोध रक्षा कर आम सहित अच्छे ठाकुर कथा तोली धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे डॉक्टर त्रिलोचन नायक। आज्ञा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम दयाल परम परम श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी परम पूजनिया श्री श्री बड़ माँ श्रीचरण मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। योगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद मोर कोटि कोटि बार प्रणाम। आज प्रातः आभारी सत्संग उपस्थित सम्मान्य संचालक महोदय पूज्य मोर देवेंद्र कुमार दलाई भाई आ पवित्र सत्संग उपस्थित मोर इष्ट भ्राता तथा पूज्य रीति अधूर्य जाजक मंडली उपस्थित मोर पूजनीय मातृमंडली सत्संग प्रेमी सज्जन मंडली स्नेहर कुनि कुनि पिला माने समस्त मोर अंतर राव जय गुरु। आज जो परिवार भोग निवेदन करते पवित्र सत्संग से होचंते आमर श्रद्धेय सरोज कुमार साहू भाई श्यामालीर जन्मदिन झीर जन्मदिन उपलक्षे भोग निवेदन करते परम पिता आतुल मोर प्रार्थना तार मंगल तथा परिवार मंगल तत्स श्रद्धेय सौभाग्य रंजन खुंटिया भाई भोग निवेदन करते परिवार मंगल निमते परम पिता आतुल चरण मोर प्रार्थना। आज जो भाई और माँ मैंने शंखध्वनि प्रार्थना सदैवंत पठन भजन कोरस कीर्तन इत्यादि करी अति भावमय परिवेश सृष्टि कर समस्त मंगल निमते परम पिता आतुल चरण प्रार्थना जनाए। सर्वोपरि ऑर्गेनाइजर भाई मानक एवं दले भाई को मोर अंतर अशेष अशेष धन्यवाद कारण ये गोटे प्राज्ञ विज्ञ मंच जो देवसभा कहले अत्युक्ति हम ना मो भली गोटे अकिंचन को इष्ट प्रसंग आलोचना करने को सुजोग देइचंती आसूची प्रसंग को से दिन थिला 1945 मसीहा डिसेम्बर 28 तारीख अतुल्य बसु बोली जने ठाकुर भक्त थिले कर्मी मध्य से आसी था अनेक दिन पर ठाकुर पाख ठाकुर डाकिले श्रद्धारे पाखरे बसैले एवं उल्लसित हो उठिले तापरे कहले अनेक दिन पर आसिल मु बहुत खोजे अपेक्षा थी ठाकुर मोर तो इच्छा सब आसवाई कि असुस्थ होती दीर्घ गोटे वर्ष मु रोग पड़ी डॉक्टर मैंने कहले तो संक्रमित रोग नुह कम्युनिकेबल रोग नुह कि रोग पड़ी बहुत असुस्थ पीड़ा पाई ठाकुर कौन एमती है ठाकुर से कहले व्याधि तो अनेक दिग देके आसे आउ गोटे वंश गत देके आसे हेरिडिटी डिजीज बोलिक आम कौ खाद्य पदार्थ आसे ता सहित परिवेश आसे परिवेश जदि विषाक्त हुए ताधर संक्रमित हुए आउ मेंटल हेल्थ अनेक दायी आम मानकर कार्य चालीचलनी आचार व्यवहार खाद्य एभली हुए मानसिक स्तर में बालांस ठीक रहे ना से आम रोग पड़ू ये विभिन्न अच्छी सोर्स सब रोग पे जिते आधुनिक विज्ञान एत प्रचार प्रसार हो नाला चिकित्सा विज्ञान एत अग्रगति हो नाला से समय कथा
केष्टदा सेठी उपस्थित थिला और अनेक कर्मी थिले मोर तांग ना मने पड़ने केष्टदा किंतु प्रश्न कले ठाकुर जे आद क्योर हबो किमिति ठाकुर सेठु क्योर पद्धति कहले कहले तुम जते भी मेडिसिन खाओ जते भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करो जहाँ भी करो किंतु जदि आइडियल नथिबे केंद्र रे हैं व्यक्तिर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कौन प्रकार सदाचार से मेंटेन करि परिबोनी आ बार बार रोगग्रस्त हबो तीनोटी सदाचार निहाती दरकार आ इष्ट को बाद दे के सदाचार अधिकारी के ही परिबोनी अधिगत करि परिबोनी इष्ट को बाद दे तेणु सद्गुरु को धरिकी जदि जीवन रे साधना करा जाए तांको प्रणाली रे ताले एटा संभव हबो अनुरूप कथा 1948 मसिया डिसेम्बर 21 तारिख रे ठाकुर कही जड़े डॉक्टर को एवं सी भी समान प्रश्न करते जे रोग तो भल होना औषध पत्र आम दौचु आउ सप्रेस हो जाऊँ रोगटा क्योर केमी हम ठाकुर कहले जो पद्धति मुझे जजन जाजन इष्टवृत्ति आउ स्वस्थनी सदाचार ये जजन जान इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार जब मनुष्य पालन करे ता भीतर दुईटी क्रिया हम दुईटी शक्ति एवं से शक्ति दुईटी क्रियाशील हम गोटे हूँ क्यूरेटिव गोटे गोटे प्रिभेन्टिव अर्थात आगुक आउ किसी खराब हेनी खर्बित हेनी सत्ता विनाश हम आ सहित जहाँ अच्छी धीरे धीरे दुर्वृत्त ये पद्धति ठाकुर साधना पद्धति भितर अच्छी आलोचना क्रमे मुझे सब गुड़ाक मो बोध भितर जहाँ धर रखी मुझे व्याख्या करी से दिन केशव आउ गोटे प्रश्न पुणी कले ठाकुर तत्काल कहले तू जदि निश्चिंत अनिर्वार्य ताहले ये सब पद्धति अवलंबन कर आवश्यक कौन आनंद आम तथाकथित जो शैली रे जीवन बीत से कहीं न बीतेगा ठाकुर कहले मृत्यु अनिर्वार्य निर्वार्य कहीं हम ना केष्टदा कौन आम मृत्यु चाहूचे कई कौन मृत्यु को भल पाए शेष पर्यंत संग्राम करता केमी बचो तेणु जहाँ आवश्यक आम करूना ताको मन भीतर कहीं स्थान दवा तो कहीं डाकी आनिबा केशदा कहले ठाकुर दीर्घ दिन तो बंची हेनी ठाकुर कहले किए कहला दीर्घ दिन बंची हेनी किंतु दीर्घ दिन शह शह हजार हजार वर्ष बंचवा हूँ अमर रहा किंतु ताधे बहुत समस्या अच्छी जो समस्या को मुकाबला करा भारी मुस्किल हो तेणु आउ गोटे दिग देकी रही अमर हवा से दिगटा हूँ जाति स्मर हवा जे आम मैंने जाति स्मर जदि हौ ता मध्य ठाकुर व्यवस्था करदे ठाकुर कहते स्वस्थ नीति पालन कर जाति स्मर हम ही हम अनेक सत्संग आमर शांतिदा जी आग्रार एवं भी यूट्यूब कथा सब बाहर सी जाति स्मर होते एरकम अनेक जाति स्मर होती से जाति स्मर कथाटा ठाकुर कहते यहाँ सबुठार भल दीर्घ दिन सी सब शक्ति सामर्थ्य नहीं आम बंचीना शारीरिक प्रक्रिया जलवायु इत्यादि नहीं दीर्घ दिन शरीर शस्त्र बंची हेनी जब प्रातजली ठाकुर कहले से प्रातजली कथा उल्लेख कर भगवान प्रातजली सूत्र देते दीर्घायु हाँपाई ये शरीर बहुत दिन रहा व्यवस्था कर किंतु अनेक समस्या जटिल समस्या सृष्टि कर आधुनिक विज्ञान चिंता किंतु तार दिग ठाकुर से भयावह दिगटा को आलोचना कर जाति स्मर आम परस्पर को जापर एवं पूर्व जन्मर कथा जापर केते सुंदर हम कि आम तो यही जीवन में बजार को जाऊँ जाऊँ 4टा सौदा आने दीटा भूली जाऊे 2टा धरिकी घर को फेरुचे गाड़ी शुणुचे ये परिस्थिति आम स्मृति शक्तिर एत खर्बित है आम ये मन रखिपार जे पूर्व जन्म कथा कौन आमर आसो किंतु से व्यवस्था ठाकुर कर ठाकुर कहले मुझे तो जाने किंतु मोर इच्छा समस्ते जानतु ये विधान भीतर देखिए समस्ते जानी हम यही जीवन में रिवर्स करके चल ध्यान समय बसई तुम पूर्व कथा को स्मरण कर चल मस्तिष्क कोश से गुड़ा भासी आसो एवं मातृगर्भर कथा मन भर को आसो मातृगर्भ को आसवा पूर्वर कथा आसो ये जन्म जन्मर कथा तुम्हें जापर जब रिभर्स करके चल प्रपर नाम ध्यान खाद्य पदार्थ रखी ता तो संभव होने आधुनिक जीवन शैली आम ये खाप खुआई चलीचे एत संभव नुह तेरे जहाँ से प्रसंग मुझे आस स्वास्थ्य प्रसंग ठाकुर से दिन कही जे केशदा को जे रोग नाम कले निरामय हो पार हाँ नाम कले निरामय हो पार बोली ठाकुर केशदा से दिन कही केशदा कहले ठाकुर केमी संभव नाम द्वारा आमर शरीर सुस्थ रमी से दिन थिला 1948 मसीहा जुलाई मास 7 तारिख ठाकुर केशदा सहित संवाद आलोचना होते ये तो अतुल दांग संवादर कथा परवर्ती समय ये आलोचनाटा होती जोटा आलोचना प्रसंग 12 खंडर अच्छी ठाकुर को पचार केशदा
ଯେ ନାମ କଲେ କୋଉ କଣ ତାର ମେକାନିଜିମ ଅଛି ଯୋଉଟା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହବ। ଠାକୁର ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେଶର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସଂଯୋଜନୀ ଆକୃତି କୋସିବ ଅର୍ଜ ଯୋଉଟା ଇଂରେଜୀରେ ଆମେ କହୁଛେ, ତାର ଲିଭିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମର ମିଳିତ ହୋଇକି ଯୋଉ ଜୀବକଣାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜାଇଗୋଟ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବନ୍ତ ଶୁକ୍ରକୀଟ ଡିମ୍ବାଣୁ ମିଶିକି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବକଣାଟା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କୋଷ ବିଭାଜନ ହେଇକି ବଢି ଉଠିଛି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ହେଇଛି, ଏଇ କୋସିବ ଅର୍ଜ ସଂଯୋଜନୀ ଆକୃତି ତାକୁ ଲିବ୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଲିବ୍ଡ ସୁରତ, ଏଇ ସ୍ରୋତଟା ହଉଛି ନାଦର କମ୍ପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ରୋତ, ଯୋଉ ସ୍ରୋତରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ଠାକୁର ସେଟାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁରତ ସ୍ରୋତ, ସେଇଟା ନାଦର କମ୍ପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ରୋତ, ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଣ୍ଡ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟା କଣ? ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ରେ, ଜୀବନ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ସେଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକୃତିଟା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ସେଇଟା ଶକ୍ତିକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁରତ ସମ୍ବେଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକାଗ୍ରତା ଆମର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ଭାଇଟାଲରେ ରହିବା କଥା ଶରୀରରେ, ତାର ଅଖଣ୍ଡତା ରହୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, ବିଭିନ୍ନ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଯୋଉ ଅର୍ଗାନକୁ ନ ଯାଇପାରୁଛି ସେଠି ରୋଗ ହଉଛି, ସେ ଅର୍ଗାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଖଣ୍ଡତା ଦରକାର ଶରୀର ଭିତରେ, ସେଇ ଭାଇଟାଲ ରଶ୍ମିର। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନୀୟ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଉ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଶରୀରରେ, ରୋଗୀର ଯେଉଁ ଜୀବନ ରଶ୍ମି ତାର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ନାମ କରାଯାଏ, ନାମ କରିବା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜୀବନ ରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବା ଫଳରେ ରୋଗୀଟି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଆମେ ଔଷଧ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ କିଓରପାଥିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଓରପାଥି, କିଓରପାଥିଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଏଲୋପାଥି, ହୋମିଓପାଥି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ମେଡିସିନ, ବିଭିନ୍ନ ପାଥି ସବୁ ଅଛି। ପାଥି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ 35ଟି ସରକାର ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମୋଟ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗୁଡାକ, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଏ, ଅସାଧାରଣ ଫଳ ମିଳୁଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜେଟରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ୟ ବି ଗୋଟେ କିଓରପାଥି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ମନେ ପଡେ, ଏଇ ଯୋଉ କିଓରପାଥି କଥା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆମର ଦେବୀଦାଙ୍କ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ, ଉର୍ଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେଟା ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେବୀଦାଙ୍କର ବାପା ଥରେ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଦେବୀଦା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପ୍ୟାରିଦା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାହାରିକି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତିନି। ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କ କତିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବାହାର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବୀଦା ନେଇକି ନିଜେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରାମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲା। ଭକ୍ତ ଏତେ ସହଜରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନିବେଦନ କରେ ନା, ନିହାତି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ হয় ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆସି କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିକି ନିଜେ ବରଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁ, ସେ କେବେ ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦେବୀଦା ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି, ଦି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଠାକୁର। ଠାକୁର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଦେଖିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା କରିବୁ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତା କରିବି। ନା ମତେ 300 ଟଙ୍କା ଆଣିକିନି ଦିଏ ଭିକ୍ଷା କରି। ସିଏ ସେଠୁ ତତ୍କାଳ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ଦେବୀଦାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର, ମୁଁ ଦେବି ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣି। ସେ ସମୟରେ 300 ଟଙ୍କା। ସେ ବାହାରିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଗଲା ପରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ଭୂକୁଞ୍ଚିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ। କହିଲେ ଠାକୁର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଲେ, ଯେ ସେ ତ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଯିବ କେମିତି, ଆଣିବ କେମିତି? ଠାକୁର ନୀରବ ରହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଏଇ ତ ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ଏଇ ତ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଉଛି। ଆମେ କଣ ପୁରା ସରେଣ୍ଡର କଲେଣି? କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଦେବୀଦାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ନିଆରା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ବାହାରି ଗଲେ ସେଇ କାମରେ। ସେ ଆଉ ରୋଗ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ 300 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭିକ୍ଷା କରି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ, ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କର୍ମୀ, ଠାକୁର ସିଏ ତ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଔଷଧ କିଛି କାମ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କେମିତି? ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ତାର ଦେଖୁଥିଲି, ତା ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଖାଲି ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା।
तार प्रेतात्मा को खाली देखुली मुझे जानी यार शेष अवस्था आसी जाइए बंचवाक हेले कौन हम शरीर किंतु खूब सुस्थ थिला हेले ये जो व्याधिटे आसी जो पथ देकी डिजीज फोर्स बोल आम कहुए आज आधुनिक वैज्ञानिक मान डिजीज फोर्स ठाकुर प्रथम एटा आरंभ करते रोग शक्ति डिजीज फोर्स रोगर बल सी कौन कारण आक्रांत कर आक्रांत कर चिंता भितर देखिए उद्भव होती आसिक निविष्ट होती जो अर्गान से अर्गानटा भीषण कष्ट होता पेटरे होता ठाकुर देखिले गोटा क्यूरेटिव फोर्स दरकार एटा ठाकुर प्रथम कहते आधुनिक वैज्ञानिक मैंने जानी ना क्यूरेटिव फोर्स जोटा ठाकुर क्यूरोपाथी बोली कहते कौटा किभली भाव में सन्निवेशित होती किभली क्यूर करा जाय परिबो कारण पुरुष ही जानी सदगुरु से सतार पूर्ण पालन वर्धन रक्षण सब प्रकार तांको पाखरे से कौशल अच्छी एक्सेप्ट कर जजन देवीदांग बापा जो एक्सेप्ट करनेले भीतर संकल्प करके से एक्सेप्टान्सटा सेटा भजन को रूपांतरित है अर्थात तपस्या गुरुंकर वाक्य को ग्रहण करवा एटा गोटा तपस्या गोटा कंपन सृष्टि कला शरीर भितर पॉजिटिव पॉजिटिव कंपन सृष्टि कले सेटा से ग्रहण कले एवं करने जो प्रयास कले सेटा त्वरान्वित है भीतर से तपस्याटी तार मध्य गोटे शक्ति अच्छी तपर गोटे शक्ति अच्छी पुणी गुरुवाक्य ब्रह्मवाक्यर एते शक्ति जे न पालन करचंती से बुझीपारे जानीपारे परवर्ती समय जिते सी जाइए अर्घ्य किसी तो कहीकि अर्घ्य मागे ना एमती जाए हाथ पतईदेवे किए देदेव ठाकुर कथा कहे ताही हूँ जाजन जजन जाजन इष्टभूति केमी रूपांतरित होची आमर प्रति मुहूर्त कर्म भीतर देखिए इष्ट को धरिक आम जाऊे मागी ठाकुर कथा कही ठाकुर मत अर्घ्य मागी किए 5 3 2 10 टंका पर्यंत भी देते इवेन कि जड़े से समय 100 टंका दे अर्घ्य से जो जाजन कले जाजन ठाकुर कहते गोटा भाइटाल प्रोसेस जाजन करने भर देखिए कोष गुड़ाक यूनाइटेड हाँ आमर शरीर कोष सब क्रियाशील हो क्रियाशील हो ठाकुर कहते विश्व ब्रह्मांड जो आकुंचन प्रसारण हो कोष मध्य से हो कोष नहीं देह विधान ये जो आम शरीर कोष गुड़ाक अट्राक्शन रिपल्सन अट्राक्शन स्टाग्नेशन 3टा प्रक्रिया चलती आकर्षण विकर्षण विमरण से कोष संचालन जैव संचालन जदि सठिक भाव में न हुए मंथर हो जाए आम असुस्थ हो पड़ू आम अकाल बार्धक्य आसे जदि स्थिर हो जाए लोकटी मृत्यु मुखर पड़े तार कौशल हूँ यहाँ तेणु सी जो यहाँ चिंता कले कले जाजन कले अर्घ्य संग्रह कले एटा जाजन होगला एवं वास्तव तो मृत्युमंत होठला प्रभु को आणिक एटा इष्टभूति कहले अत्युक्त हम ना एटा गोटा भल पाइबार घनीभूत रूप जोटा कंडेन्स फॉर्म को पलैला दाना बांधि उठला एवं कार्यकारी होगला एटा गोटे तपस्या ये तप आचरण भितर शरीर जो प्रक्रिया है आधुनिक वैज्ञानिक कहते जदि पॉजिटिव चिंताधारा मनीष नहीं करे मनीष भल कर्म करे ता भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रचुर है एवं से जो एंजाइमटी से शरीर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाए रोग निराकरण करे आधुनिक वैज्ञानिक मैंने अनेक ये कहते गवेषणा कर बाहर पत्र पत्रिकार यहाँ बाहर तेणु नाम ध्यान करने कथा आधुनिक वैज्ञानिक मैंने कहले किंतु किमिति हम कौ पद्धति हम से नाम ध्यान करने मूल इष्टर कौन भूमिका रही इष्ट को बाद दे कौन सदाचार आ जीवन को उपभोग करहब गुरु ग्रहण प्रयोजनता सेटा को किंतु कहीं मुहर दौना तेणु सब विश्लिष्ट हो जाए तेणु ये जो देवीदांग बापा एत गुड़ाक आचरण कला भितर सुस्थ हेले तार पृष्ठभूमि था से क्यूर पाथी ठाकुर जो पाथीटा कहते कौन सी मनीषर कौन होभली भाव में सुस्थ हम खाली जो औषधर सुस्थ हम से कथा नुह तेणु ठाकुर से कहते गोटे डिजीज फोर्स रोगर गोटे शक्ति अच्छी आ गोटे अच्छी क्यूरेटिव फोर्स ताकू सुस्थ करने गोटे पावर दरकार एवं से डिजीज फोर्स जोटा आफेक्ट कर शरीर को सिमिलार शक्ति संपन्न जदि आम गोटे क्यूरेटिव फोर्स ता भीतर को प्रयोग करवा कौन उपाय कर्म भीतर देव खाद्य भीतर देव औषध भीतर देव औषध गोटे स्टिमुलांट एवं ता जदि परिपूरणी शक्ति न थाए औषधर रोग परिपूरणी शक्ति न थाए ताहले से विपर्जय सृष्टि कर जहाँ ठाकुर कुचिकित्सा बोली कहते सुचिकित्सकों परामर्श नहीं चिकित्सा हवा अनेक जगह आचार्य देव कहते ठाकुर कहते आम कितु मुझे देखी गुरु भाई थंडा कि खाई दियो से करवा कथा नुह महाविपर्जय आमंत्रण कर
ଠାକୁର କହିଲେ ଅଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର କିନ୍ତୁ କୁଚିକିତ୍ସା ହନା। କୁଚିକିତ୍ସା ଯଦି ହଉ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଗଠିତ ହବ ସହର ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବନି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଅଚିକିତ୍ସାର ହଉ ପ୍ରକୃତି ସହାୟ ହବ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଜିନିସଟା হয় କର୍ଟିସଲ ହରମୋନଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ସେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କଣ ଆଉ ଯାଜନ ଯାଜନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଲୋକସେବା କଣ ଯାଜନ ସେବା ଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସେବା ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ଅଛି? ତ୍ରିଭୁବନରେ କିଛି ଅଛି? ଧର୍ମଦାନ ପା ଯାଜନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଦାନ হয়। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଧର୍ମଦାନ, ପ୍ରାଣଦାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଜନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇଟାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଆମର ଶାରୀରିକ କୋଷ ଗୁଡାକ ୟୁନାଇଟେଡ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି হয়, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି হয়। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଷ ଗୁଡାକ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ୟୁନାଇଟେଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେଟା କନଭର୍ଟ হয় ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଶକ୍ତି। ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଶକ୍ତିର ପାୱାର ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ କରିକି ଗୋଟେ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରାମୟ କରିବ। କୋଷ ଯୋଉଗୁଡାକ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୃତବତ କୋଷ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବା କୋଷ ଆମର ଶରୀରରେ ଅଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ଯୋଉଟା ଡାକ୍ତର ଭାଇ ମାନେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। WBC ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ତର ଅଛି, ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ସେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସୈନିକ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଖବର ଦେଇକି ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବିରାଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ଦିଗକୁ ଯିବା ନା। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇ ଉଠେ, ୟୁନାଇଟେଡ ହେଲେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଠାକୁର ଏଇ କିଓରପାଥିର ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିଲି ମୋ ବୋଧ ଭିତରେ। ହୁଏତ ଆହୁରି ବୁଝିବା ବାଲା ଭାଇମାନେ ଆହୁରି ଆଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ମୋ ବୋଧ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ରଖିଛି, ଠାକୁର ଏଇ କିଓରପାଥିର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଆଉ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନିୟମ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜଞ୍ଜା ନିଷ୍ଠଭୂତି, ତାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁରେଟିଭ ପାୱାରଟା ଅଛି। ଠାକୁର କହିଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ ପୁରା ସେଦିନ ସେଇ ବିଦେଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତର, ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ MBBS କରିକି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସବୁ ନଥିଲା, 2-3ଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ ଆ ଦେହରେ କ୍ୟୁରେଟିଭ ଆଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପାୱାର ଅଛି ନାମଧ୍ୟାନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ନାମଧ୍ୟାନ କରିବ, ଆମର ଯୋଉ କୋଏସିଭ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ସୁରତ ଶକ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଇଟାଲରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ତା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପୂର୍ତ୍ତ ହବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡାକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି, ଫାଇଟୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେଇନି ଯୋଉ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ କେମିକାଲ ଦିଆ ହେଇନି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇପାରିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା ଶରୀରରୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ ବିକୃତି ଶକ୍ତି ଇଣ୍ଡୋଟକ୍ସିନ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବାର ସହାୟ ହବ। ଠାକୁର ସେଦିନ ଅତୁଲ୍ୟ ବସୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଥାଲକୁଡିର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲେ ଥାଲକୁଡି। ଥାଲକୁଡିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମେଡିସିନ, ଅମୃତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅମୃତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଇଣ୍ଡୋଟକ୍ସିନ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିଦବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଟକ୍ସିନ ଆସିଥାଏ ବାହାର କରିଦବ, ମେମୋରି ଶକ୍ତିକି ରଖିବ, ଆଲଜିମର୍ସ କରେଇଦବନି, ଏଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେଇଦବ। ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ଥାଲକୁଡି ଖାଉଛନ୍ତି ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବନି। ତାର ମେଡିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ହୋମିଓପାଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ହେଇଛି। ଏଲୋପାଥି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଫାର୍ମାକୋପି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ପଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଢିଆ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବୋଲିକି 2-3ଟା ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ଅଛି। ସେ ଏକା ଫ୍ୟାମିଲି କିନ୍ତୁ 3 ପ୍ରକାର ତାର ଇଏ ଅଛି, ସେ ମେଡିସିନ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଟା ବହୁତ ଉପକାର କରେ। ତେବେ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ତୋଳି ଦଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଜନ ରକ୍ଷଣ ଓ ପାଳନର ଉତ୍ସ ସେଇ ସତନାମ। ସତନାମ ହିଁ ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି, ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମେ କହୁଛେ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସମାନ ମାନେ ସ୍ପନ୍ଦନର ମାତ୍ରା ନୁପାତିକ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ଯାହା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିବା କଥା। କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆମ ଯଦି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହିଛି ଯଦି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ ବା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ସେ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାର ପୁଣି ଜାଗରଣ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ବିନା ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ଭକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କଥାରେ ଠାକୁର
तार उत्तर देते जे दीक्षा ये नब तुम प्राण शक्तिर जागरण हो तेणु दीक्षा ने नाम करा पड़ो प्राण शक्तिर जागरण बिना आम शरीर सुस्थ रही पार पितामाता समतानिक भाव नहीं कि आम वैशिष्ट आमर वैशिष्ट आम दृढ़ होकर आसचे आमर आई को आम चाली चलन आचार भितर खर्बित करुचे से गुड़ाक सब परिपूर्ण हो पार नामर मध्यम ठाकुर एक कह गोहत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या मौथिन शक्ति द्वारा जो क्षय तोर होता नामर मध्यम पूर्ण हो पार शरीर कोष गुड़ाक एत शक्तिशाली उठे ये बहुत ठाकुर इंगित कर मैग्नेटिक थेरापी साउंड थेरापी नाम नेम थेरापी लाइट थेरापी बहुत कथा से ठाकुर कहते आधुनिक विज्ञान चिंता करन तेज ठाकुर ये जोटा कहते सहित बड़ माँ कथा आप चिंता कर जो पठाघा बड़ माँ ऑपरेशन होता जंघर पठाघा डाक्तर भाई मैंने जानते केते सांघातिक आजिकार दिन में सेटा एत गभीर को जीव मऊ फेणा रकम गोटे खोसा बन देवे से बैक्टेरिया माने एवं बहुत प्रकार मुह हो सब पूज रक्त निर्गत हम आ भारी पीड़ादायक से आनास्थेसिया नाला आजिकल तो आनास्थेसिया बाहर लानी से फुटे देकी गोदरा हो जाए कटा जाए जना पड़े ना गभीर से क्षतटा पूरा बाहर करिया पड़े खोसाटा ना से सांघातिक संक्रमण कर समग्र शरीर को विषाक्त कर से बड़ माँ को जंघरे से ऑपरेशन एवं से जो डाक्तर मैंने ऑपरेशन कले बड़ माँ को ठाकुर कहते हाथ में निजे रोषे कर दबा कालीसठी माँ तो खड़ग हस्त हो गले कहले आपणकर विवेक ना आपण को मानुचंद बोले आपण जा ता न देदेबे जापर अनेक कर्मी माने प्रतिवाद करथिले जे बड़ माँ यही अवस्था पुणी रोषे करके देवे बड़ माँ किंतु न छड़बंदा कहले ना ठाकुर कहते मुझे देवी समस्ते किंतु एटा ना पसंद करथिले ठाकुर कथा को यहाँ आम अज्ञता आम एवं भी करुचे यहीटा को आचार्य देव कहते आमर आम अज्ञता आमर दूरदृष्टि केते आमर विजन केते किंतु आम सेटा इग्नोर कर पकाते आमर गोटे फिलोसफी आम से अभिव्यक्त करते आम चिंताधारा भर नहीं कारण आमर कौन चिंताधारा अच्छे संकल्प तो आम करे मोर निजुक मुझे दिन दे मो इच्छा को इच्छा अनुजाई इच्छा हूँ मो इच्छा यही बोध नहीं कि चलने पड़े साधक साधना करने पड़े तेणु बड़ माँ को से दिन बहुत प्रतिवाद करते ठाकुर ठाकुर किंतु नीरव रही बड़ माँ किंतु पालन करते बड़ माँ से घुसुरी घुसुरी की पालन करते से बहुत सुस्थ अनुभव करते पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक सत्यटी थिला क्यूरेटिव डिजीज फोर्स आ क्यूरेटिव फोर्स इष्ट इच्छा को परिपूर्ण करने से जो गले जो शारीरिक प्रक्रिया परिवर्तन आसला अनेक व्याधि मुक्त जोटा 7 दिन 8 दिन लगी था हिलिंग 24 ରୁ 72 घंटा भीतर हो गला एटा होची क्योरपैथी ठाकुर यही क्योरपैथी इंडिकेशन देथिले जे आमे कहते रेस्ट कर 7 दिन 8 दिन रेस्ट कर किंतु ठाकुर कौन करथिले तांको भीतर एभली गोटे भाव सृष्टि करथिले जोटा क्यूरेटिव फोर्स बोली कि ठाकुर भाषा रे सेटा थिला आधुनिक वैज्ञानिक माने एबे सेटा को जानिलेनी सेते बेले 60-70 वर्ष तले आपण माने चिंता करथिबे जेतेबेले विज्ञान ए कथा चिंता ही कर नथिला स्वास्थ्य विज्ञानी माने चिंता कर नथिले डिजीज फोर्स आक्रांत करछि एवं क्यूरेटिव फोर्सटा सिमिलारिटी एवं मोर देन स्ट्रंगर माने से डिजीज फोर्स ठारो स्ट्रंगर हवा दरकार एवं स्ट्रंगर जदि हुए डिजीज फोर्स को अपसारण कर शरीर हिलिंग पावरटा शीघ्र हो यहीटा ठाकुर क्योरपैथी बोली कहते एवं कहते से भली अनेक गुड़े विपरीत आम गोटे रोगी जाइए नगेंद्र दास जी थे आमर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आजमा ब्रंकियाल आजमा तांको सीरियस आजमा हो ठाकुर कहते जा ट्यूबवेल बन से वीरभूमि सत्संग नहीं था सब विभिन्न कार्यक्रम हाथ को ट्यूबवेल चल थाए से आजिकालिका भली मेसीन नाला हाथ में हाबिस करिकिनी सब खोला होता पत्थर पड़ूला गोटे गोटे ट्यूबवेल मासे 4 मासे 6 मासे वर्ष भी लग जाए सी गामुछा पिंधिकी से खरा वर्षा कहते खाली देहरे करूँ एवं खाली देहरे करते कर्मी मैंने कहते ठाकुर तार ब्रंकियाल आजमा से चली पारने कथा कही पारने केष्टदा सहित संपर्क था केष्टदा आनी कहले जदि कौन प्रकार मेडिसिन होने डेडी फाइलिन बोधे से बाहर नाला उपशम एभली प्रतिक्रिया नाला से बहुत कष्ट पाते चाकरी छाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट थे केष्टदा ठाकुर पाखक आनी ठाकुर यही कहले एवं सी जो चिठी लिखते कांदिकी ठाकुर मु कष्ट हो पारुने ठाकुर कहते से कष्ट तुम जीवन कष्ट को निरामय कर से कष्ट तुम जीवन सारा कष्ट को निरामय कर उत्तर लेखिकी पठाते डाक मध्यम कागज उत्तर लेखाई जाऊला एवं से विश्वास करते संकल्प करते ठाकुर से कथा को एक्सेप्ट करते खाली एक्सेप्ट कर आचरण भितर फुटाई तलुले से प्रक्रिया जजन जाजन इष्टभूति प्रक्रिया
इष्टଙ୍କ कथा को मानिबा नुआ दीक्षा नहीं कि जने एई भली कष्ट करिवे जमीदार घर छुआ तत्कालीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विदेश पाठ पढ़ी आसुचंती भारत सरकार गोटे उच्च पदवी अवस्थापित अच्छा से यही कथा को मानि नेले ठाकुरंकर एई जो मानिबा चिंता करवा करवा एटा जजन निष्ठ होती प्रक्रिया एवं ता भीतर से सुस्थ होइचंती गोटे खरा गोटे शीत गोटे वर्षा सीजन अतिक्रांत कर जाए सुस्थ हो जाए कष्ट ना ब्रंकियाल आजमा ठीक हो जाए ठाकुर पाखु पलि आसान ठाकुर डके आनी एवं कांदी कांदी कहते ठाकुर मत आप बंचाई परवर्ती समय पुणी चाकरी फेरी पाई आप्लाय कर जीवन अति सुंदर हो जाए तेणु इष्टकर जो प्रत्येक कथा को मानि नवा भितर तार पृष्ठभूमि रही आमर मंगल गोटे पिलाटा को काछु है माँ ताको सफा करे ताको कष्ट है बथटी हेले ताको चिपिकिनी पूजा बाहर करे ताको कष्ट है ताकू कौन माँ को कष्ट है ना माँ को भी कष्ट है किंतु माँ जाने या पृष्ठ प्रच्छद पटे रही गोटा स्वस्ति जीवन ता छुआर मंगल कर सामूहिक कष्ट ताकू सबुदिन कष्ट मुक्त दब ताही थिला ठाकुरंकर प्रयास आम प्रति ठाकुर कहले दारिद्रता आसीब ए दारिद्रता तोर जन्म जन्म गोटे दारिद्रता को दूर करदब हैं कष्ट हम ये कष्ट तोर इह काल पर काल कष्ट को नष्ट करदब ठाकुर कहते जोगेन्द्र आचार्य सुनागाछर जमींदार ठाकुर पाखु आसती ठाकुर को खुआती एवं ठाकुर को खोला भितर देगी बहुत खुशी हंती से लास्ट समय आसी ठाकुर अठ कहते दादा जाओना से कहले कौन मोर जमींदारी नीलाम रेणु हम मु काली जदि न जाऊँ मोर समूह जमींदारी चलीज आ जो क्षति हम से क्षति को भरणा करेंगे केमी ठाकुर नीरव रही ठाकुर आखि छल छल हो जाए से चलीगले और बाटर एक्सीडेंट होगी मरीगले परवर्ती समय आश्रम कर्मी मैंने पचार ठाकुर आपड़ जानी मृत्यु हम जबरदस्त अटकई देले ना कहीं ठाकुर कहले मु जबरदस्त अटके मु असहाय मु तार अमंगल कर सी बुझी न था तार मु तो खोलिकी कहीपरि ना जे तोर मृत्यु अच्छी जा ना सी कौन विश्वास कर मृत्यु जेपर्यंत आघात न होटू न वर्ती किंतु से जो अमंगलटा से होता मो प्रति तार विराग सृष्टि होता ता इह काल परकाल सबको नष्ट कर दे था किंतु मृत्यु समय जिते से चित्कार कर ठाकुर ठाकुर मु आपण कथा न मानिकी मृत्यु मुखरे पड़ जाइए तार शेष जीवन समय जे मते चिंता करके जाइए तार परकाल सुंदर हम से पुणी जन्म नब मते प्राप्त हम एवं तार परकाल सुंदर हम सूक्ष्म जगत प्राप्त हम आउ दयाल धाम को मध्य से जीव यही होचंदी मंगलकांक्षी इष्ट से आमे देखंती गोटे जन्म गोटे जीवन किंतु से जीवन पृष्ठभूमि केते जीवन रही केते जीवन आसी किए देखुची ता भीतर कौन कले आमर मंगल हो ताकू से परम पुरुष जानते से मना करथिले एवं से क्षतिटा ये आमर हुए तो हो पारे अनेक क्षति इष्टकर्म आम जाइए आमर बहुत लॉस हो जाए व्यवसाय किए लॉस हो जाए कार दरमा गोटे दिन कटि जाए 2000 5000 दरमा है से ऑफिसर मान दरमा भी बहुत तार लॉस हो जाए इष्टकर्म रही से तदनुपाति फल प्राप्त हम ये अर्थ विनिमय से जीवन पाइब हूँ तेणु एटा सामूहिक आमको जजनजा निष्ठ होती प्रतिनियत जजनशील होगा पड़ो जाजनशील होगा पड़ो यही बोध नहीं कि बुझा ही पड़ो आमर प्रत्येक अवस्था भितर तांकर मंगल इच्छा को आमको बुझा पड़ो जो प्रकार अभाव असुविधा रोग व्याधि आसू ये अनेक कथा आम तलई कर तो बुझती नहीं आम लाभ क्षतिटा विचार करती आर्थिक दिग देकी सेटा ही आमर मूर्खता ताही हूँ आमर अज्ञता जिते ज्ञानी आम हो आमर अज्ञता रही तेणु इष्ट को जाबुड़ी धरवा पड़ो सरेंडर करिया पड़ो से दिन से जमीदार जो मृत्यु है मृत्यु समय से चिंता कले ठाकुर मना करते मुझे न आसी था बंची जाता ये भावबोध तांकु बहुत सुंदर भाव में बंचईदेला माने परवर्ती जेनेरेशन तांकर भल हम परकाल ठाकुर देखी पारे और खुशी होते कहले से मले भी ये शरीर छाड़िले परवर्ती समय मत प्राप्त हम जार विकसित हम विवर्तित हम यही हूँ कथा प्रसंगटा मुझे आप ठाकुर आउ गोटे सूत्र कही गोटे मिनिट मुझे छाड़देवी समय है से ठाकुर कही रोग सुस्थ हाँपाई आम गोटे कही गोटे काहाली नब काच ट्यूबटे से ट्यूब्रे किसी डिस्टिल वाटर हो ना खाଇବା स्पिरिट हो रेक्टिफाइड स्पिरिट पूरे की दीपट साइड कर नाम कर जो मैंने आध्यात्मिक शारीरिक आउ सब सदाचार मेंटेन कर मानसिक सब सदाचार मेंटेन कर से पक्षे सहज सुलभ ताकू दीपटे धरिक नाम कर नाम कलापर देख हाथ लाल पड़ जाऊ जमी टर्च लाइट पकड़े अपोजिट से लाइटा पास हेले जो लाल देखा जाए ठाकुर कहले ये हम
ତେବେ ବୁଝିବ ଏଟା କାମ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପାଣିକି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କରିଚାଲିବ ଏବଂ ଯାହା ହବ ତାହା ଏଇଟା ଭଲ ହବ, ରୋଗ ଭଲ ହବ, ଏ ଭାବବୋଧ ନେଇକି କିଛି କରିବନି, କଲେ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। କରିବା ଭାବଟା ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଫଳ ନିଶାରେ କରିଲେ କାମ କରିବା ଝିଙ୍କୁଟା ହୁଏ ଶିଥିଳ, ନିଷ୍ଫଳତା ମୂରକୁ ଆସି ଏକ ବୁଦ୍ଧି କରେ ହାସଲ। କରୁ କରୁ ଭଲ ପାଇକି କରୁ କରୁ ଏ ସବୁ ଆସିବ, ସଂଗଠିତ ହବ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার সম্মানীয় ত্রিলোচন ভাই ডক্টর ত্রিলোচন নাୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ କଥା ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଧରିଲେ ମଣିଷ କିଭଳି ଜାତସ୍ମର ହବ, ଆଉ ସିଏ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଅଚିକିତ୍ସା ରହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ କୁଚିକିତ୍ସା ତା ପାଇଁ ଖରାପ। ଆଉ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ସଦାଚାର ମାନିବା ଭିତରେ, ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ଭିତରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ, ଏଇ ଯେ ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭ ଫୋର୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ସେ କିଭଳି ଡିଜିଜ ଫୋର୍ସକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ଆଉ ପ୍ରତିକାରକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ୟୁରେଟିଭ ମେଜର, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। 3-4ଟି ଘଟଣା ସେଇ ଡିଜିଜ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଭାବ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଭାବ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି 3-4ଟି ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ତା ଭିତରେ ଦେବୀଦାଙ୍କର ବାପା ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଯୋଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଙ୍ଘରେ ଘା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କାର୍ବଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅପରେସନ ପରେ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଠାକୁର ଯେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଘିଅ ଭାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକିରି ସେ ବଡମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଫୋର୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ଯେ ବ୍ରଙ୍କିଲ ଆଜମା ଯୋଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବଲ ଖାଲି ଦେହରେ ଟ୍ୟୁବଲ ଖୋଳିବାର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ମୁକ୍ତାଗାଛାର ଯୋଉ ଜମିଦାର ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ମାନି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଶୋଚନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଭଳି ବାଟ ରହିଲା, ସେସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁର ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧରି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଂସନ ଭାଇ, ଶୁଦ୍ଧ ହଂସନ କୁମାର ରାଉତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅଶୋକ ଭାଇ, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅଶୋକ ଭାଇ, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। उपमा अतीत तुमे की उपमा देवी, गुणातीत तुम केऊँ गुण बखाणीबी।
ଅସୀମ ସସୀମ ହୋଇ ଆସ ଧରା ପରେ ଆପନିଆ ଚରି ଧର୍ମ ଶିଖାଅ ଜୀବରେ ସେହି ନର କଳେବର ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଦରଶନେ ହରେ ଦୁଃଖ ଜନମ ଜନମ ବିକୃତି ବିକାରୀ ଜନେ ହେବାରୁ ଆକୁଳ ଅକୁଳରେ କୂଳ ଦେଇ ହୋଇ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଇ ଦେଲ ହେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଲ ହେ ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ମରଣ ତାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ଦେଖାଇ ଦେଲ ହେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଲ ହେ ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ମରଣ ତାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ମରଣ ତାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେଲ ହେ ତୁମ କରୁଣା ସ୍ୱରୂପ କିଏ ବା ବୁଝିବ ତୁମ ତୃତୀୟା ଚରଣ କିଏ ବୁଝାଇବ ଧର୍ମ ପାଇଛି ରୂପ ତୁମ ଚଳନୀରେ ସଚଳ ହୋଇଛି ବିଧି ତୁମରି ବାଣୀରେ ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ ସୁସ୍ଥୟନି ସଦାଚାର ଭଜନ ଭୋଜନ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ଲଭିଛି ମାନବ ଆଜି ଶାନ୍ତି ବରା ଭୟ ବଜାଇ ଦେଲ ହେ ଜୀବନର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବଜାଇ ଦେଲ ହେ ସଜାଇ ଦେଲ ହେ କେତେ ଅସଜୋଡ଼ା ମନ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ କେତେ ଅସଜୋଡ଼ା ମନ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ହେ ବଜାଇ ଦେଲ ହେ ଜୀବନର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବଜାଇ ଦେଲ ହେ ଜୀବନର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବଜାଇ ଦେଲ ହେ ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ପ୍ରେମର ସେ ବିଶ୍ୱଜନ ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ପ୍ରେମର ସେ ବିଶ୍ୱଜନ ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ପ୍ରେମର ସେ ବିଶ୍ୱଜନ ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ପ୍ରେମର ସେ ବିଶ୍ୱଜନ ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল জয় বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा की परम पूज्य पास श्री श्री पर्दा की परम पूज्य पास श्री श्री पर्दा की परम पूज्य पास श्री श्री पर्दा की
परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की, सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आज पितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे हं कृष्णदेवतान्, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु दादा मैं समस्त को जय गुरु সবাইকে के জয় मैं গুরু कहती রশ্মিমা জয় গুরু जय गुरु জয় গুরু সন্তোষ ভাই জয় গুরু ভাই জয় গুরু জয় গুরু ধন্যবাদ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। জয় গুরু গরিমা জয় গুরু সরবরা মা জয় গুরু সুকুনা মা জয় গুরু মা জয় গুরু ঘন ভাই জয় গুরু दादा जय गुरु समस्त जय गुरु জয় গুরু সুভাষ ভাই জয় গুরু কবিতা মা জয় গুরু সুভদ্রান্ত জয় গুরু হরি ভাই জয় গুরু সমস্ত जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु समस्त জয় গুরু জয় গুরু নিত্যানন্দ ভাই জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু মা জয়শ্রী মা জয় গুরু ସରସ୍ୱତୀ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ जय ସଙ୍ଗୀତା गुरु ମା दादा ଜୟ जय ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ পঙ্কজ ভাই জয় গুরু অতুল ভাই জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে প্রতিমা প্রতিমা সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু রাজশ্রী মা জয় গুরু রত্নাকর ভাই জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু সুশীল ভাই জয় গুরু জয় গুরু দাদা জয় গুরু দাদা জয় গুরু বিনয় ভাই জয় গুরু বিবেক ସବୁ জ্যোতি ଦାଦା বাবু ମାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ জয় গুরু মা জয় গুরু শর্মা মা জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু দাদা জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ গুরু জয় গুরু প্রণব দা উর্মি মা সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জ্যোতি মা জয় গুরু ইন্দিরা মা জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ সবাইকে গৌরী মা জয় গুরু ফাইনাল করিবা ফাইনাল জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু ত্রিলোচনা জয় গুরু ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା জয় গুরু ফাইনাল করিবা ফাইনাল জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু সোনালী মা জয় গুরু লোকরঞ্জন ভাই জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু जय गुरु दादा समस्त को जय गुरु জয় গুরু ঘন ভাই জয় গুরু জয় গুরু অঙ্গে অঙ্গে जय गुरु दादा माउनु समस्त की जय गुरु জয় গুরু মহিমাগিনী মা জয় গুরু